लाइव महाराजंकर जय हो। 35तम विराट धनुजात्रा महोत्सव खंडकोटा परिप्रेक्षी रे महाराजा कंस तांको धनुजात्रा महोत्सवर आज प्रथम रजनी आरंभ करिसंती। मो महाराजंकर जयकार करने सहित समस्त मथुरा कटंकर प्रजा मानकर पाए मो अभिनंदन शुभेच्छा जनाऊँगी। सौभाग्य महाराजंकर प्रथम दिन रे दी जन मंत्रींकर आगमन हैला एवं तारी भितरे आज जे ओडिशा सरकार इंडस्ट्री सहित दक्षता विकास संजोगर 22 लाख कोटी टंकार पुंजी निवेश सुजोग तैयारी करिथिबा आगामी दिन में मथुरा कटक सहित ओडिशा प्रदेश युवक युवती मानकु 15 लाख निजुक्तिर व्यवस्था करिथिबा मंत्री संपद साई उपस्थित अछंती तांको मो अभिनंदन जनाऊँगी। ए मथुरा कटक एक आदिवासी अधिष्ठित चाषी खटिखिया मूलिया मानकर व्यवस्था भितरे मथुरा कटक सहित कुचिंडा अंचल संपूर्ण दायित्व नहीं प्रशासनिक अधिकारी सब कलेक्टर महोदय आम गहणे उपस्थित अछंती ओरमास डायरेक्टर आम गहणे उपस्थित अछंती दीर्घ 10-15 दिन है निजकू कारीगर भलिया खटी थिबा ब्लॉक वीडियो ठारो आरंभ करी समस्त असिस्टेंट इंजीनियर जेई समस्त कर्मकर्ता पारिषद वर्गर समस्त अधिकारी प्रेस मीडिया बंधुगण समस्त को मो तरफ अभिनंदन। 35 वर्ष आपण मानकर सहयोग जो सहयोग के आज विराट बटवृक्ष होइछि मो आशा प्रकट करुछि ये यात्रा आपण मानकर सहयोगर यात्रा भितरे निजको समर्पित करने सहित अति आनंदर सहित आपण माने उपभोग करिथांती किंतु ये यात्रा भी एपरि एक दिन होइछि ये कुचिंडा विकास क्षेत्र रे अनेक किछि ये मंच उपादेय विषय गुड़िक उल्लेख करिबो जोठी मथुरा कटक सहित परिवार गाँ कुचिंडा अंचल विकास क्षेत्र रे अनेक नया दिगंत तैयारी करिबो सेही दृष्टि नहीं आपण माने आज ठारो 1 तारीख पर्यंत जनवरी 1 तारीख पर्यंत ये कार्यक्रम महाराजांकर चलिबा भितरे आपण मानकर सहयोग कामना करिबी। निश्चित भाव में ये संस्कृति परंपरा को बंचिले आमे ही आम परिवार को सटीक मूल्यांकन दे परिबा। आम परिवार सहित मोर गाँ मो अंचल मोर समाज ये प्रकार अनेक विषय उठे तो से दृष्टि नहीं मैं आज विशेष किसी कहू ना महाराजा आदेश क्रमे आपण मान आग्रह क्रमे
ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସିଲି ଏବଂ ସମ୍ପଦ ଭାଇ ରାଉରକେଲାରେ ଏକ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ଯୋଉଠିକି ମାନ୍ୟବର ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କର ଆଗମନ ଥିଲା। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଳମ୍ବ ହେଲା। ସେ ହିସାବରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କଷ୍ଟ ଦେଇଛୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଭାରୀ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ପାଖରେ ଅତି ବିନମ୍ରତା ସହିତ ମୋର ସଂଯୋଗ ରହିବ, ମୋର ସଦିଚ୍ଛା ରହିବ। ଏ ଯାତ୍ରା 35 ବର୍ଷ କୌଣସି ଅଘଟଣ ଭିତରେ ଘଟି ନାହିଁ ଏବଂ ଅତି ଆଡ଼ମ୍ବର ଅତି ସଂରଚନା ଭିତରେ ଚାଲିଛି। ସେହି ଦୃଷ୍ଟି ନେଇ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ପୁନର୍ବାର ମୋର ତରଫରୁ ଅଭିନନ୍ଦନ, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ମୋର ବାଣୀକୁ ବିରାମ ଦେଉଛି। ମହାରାଜଙ୍କର ଜୟ ଜୟକାର କରି ମଥୁରା କଟକର ଉନ୍ନତିର କାମନା କରି ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବ ବିନା ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟ ନାୟକ ବାବୁ, ଆସନ ଅଲଙ୍କୃତ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାଷଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ। ଭାବରେ ପାଇ ମହାରାଜ କଂସ ଆଜି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୌରବାନ୍ବିତ। ଆସନ୍ତୁ, ଏହି ମୋର ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବର ସମର ସ୍ମାରକୀ ସସମ୍ମାନେ ରାଜ ସିଂହାସନ ଆଦରଣ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅତିଥି ଅନୁମତି ଭିକ୍ଷା କରୁଛି ମହାରାଜ। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଅଭିଭାଷଣ ରଖିଥିଲେ ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଗତିବାଦୀ ବାର୍ତ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜନମାନସକୁ ଆଲୋଡ଼ନ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଆମର ଅନ୍ୟତମ